परम कल्याण महिमा परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मान्य भवेश भाई, उपस्थित मातृप्रेमी भाई और भौणी मैंने, आज रविवार स्वतंत्र भाव आम मानकर जिज्ञासा भवेश भाई उत्तर, तेणु आम मान भितर रही जिज्ञासार उत्तर स्वरूप भवेश भाई दीर्घ दिन धरी आम भितर से प्रश्नर उत्तर दे चलुंट। आसतु तांकठारु शुणिबा आम मानकर जिज्ञासार कौन सब उत्तर रखिंट भवेश भाई। करुणामयी परम प्रभु श्री अरविंद, आज प्रातः अधिवेशन रे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को परिचालना करुछन्ते आम समस्त प्रिय और सम्मान प्रशांत भाई। आज सकाल को अति सुंदर करथिबा संस्कृतर एक उत्कृष्ट संगीत को अनायास रे गान करथिबा आम समस्त छोट भौणी शुभश्रीपा एवं उषापा जे ध्यान प्रार्थना सबुदिन आम समस्त प्रस्तुत करुछन्ति एवं ओडिशार कोण अनुकोणरू एवं ओडिशा बाहर मध्य जो भाई भौणी माने ये अमृत लग्न रे ये अमृत यात्रा करुछन्ति समस्त को अंतर अनेक अनेक अभिवादन, अनेक अनेक अभिनंदन एवं कृतज्ञता मध्य। आमे आज दुईटी बड़ प्रश्न को नहीं उपस्थित अच्छा। प्रथम प्रश्नटी विचित्र भयंकर, जो थे से नियत कर्म, नित्य कर्म, निष्काम कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वभाव नित्यम, ये सब कर्म गुड़िक कौन पचारि संगे ये मार्ग गुड़िक भितर संपर्क भिन्नतार कथा उठे। ये उपनिषदर तत्व संबलित शब्द तार संज्ञा जहाँ परवर्ती समय भगवत गीतार आहरी प्रांजल भाव आसी एवं कर्मणा गहना गति कह ये कर्मर केते केते रूप, केते केते स्वरूप, केते तार शाखा, केते प्रशाखा, केते स्थूल रूपता रही, केते सूक्ष्म रूप भी रही। तेणु कर्म तत्व जो आम कहूँ डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म, यही डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मटी वास्तविक भारतीय जो दर्शनर गोटे मूल विषय बोली एकदा दर्शनर जड़े महान प्रवक्ता राधाकृष्णन भारतर द्वितीय राष्ट्रपति अभिहित करते। यही कर्म तत्व को जो माने प्रवास करिसंती बा कर्म योग भितर अछंती, ता विषय अध्ययन करछंती, ता विषय गवेषणा करछंती, से समस्तंकर लेखा गुडी को नहीं आमे ए भलिया उत्तरटी प्रस्तुत करछे। मां श्री अरविंद मध्य ए कर्म योग उपरे प्राधान्य दैछंती एवं तांकर पंडिचेरी आश्रम बा जो भी कौन सी अनुष्ठान ये जगत रे तांकर काम करछे सब जगह कर्म एक साधनार मार्ग रूप रे बा कर्म तांकर निकट रे पहुंचवार एक उपाय भाव रे ग्रहण करा जाय छै। तो प्रथम प्रश्न थिला नियत कर्म। नियत कर्म को हमें ये भली बुझू जोटा नियत, जोटा डिसाइडेड, दैट इज कहे को गले अलॉटेड वर्क। किसी कार्य आपण को अलॉट अच्छे नियति पक्ष से अलॉटेड कार्यटी को बुझा को पड़ो जे कौ कार्यटी प्रकृति आम उपर न्यस्त अच्छी आ कौ कार्यटी स्वाभाविक भाव में आम भितर घटी जाउछि। ताले जिते आम
এই ନିୟତ କର୍ମ ପାଖକୁ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏପରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡୁଇଂ ନିୟତ କର୍ମ ବା allotted task with knowledge of God and universe ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମଟି କରିବାକୁ ପଡୁଛି with the knowledge ସେ knowledge ପୁଣି ସାଧାରଣ knowledge ନୁହେଁ ସେ knowledge ହେଉଛି about God and universe ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଏବଂ living the results to God doing it as a prayer to God ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ନିୟତ କର୍ମର ଯୋଉ ଫଳ ଆସେ ବା ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବରେ ଏକ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଇନଭଲଭିଂ ହିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବି କରିଛୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ଭଗବତ ସେବକର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଛି ସେ ହିଁ ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜରିଆରେ requesting him to receive and accept the result of the କର୍ମ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଟି କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କର୍ମର ଭାଗିଦାର ହବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବି ବା ମନ୍ଦ କରିବି ଆମେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସାଧନାର ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁ ଏଇଟା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ରୂପରେ ନବା ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ନବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଏଇ କର୍ମ ମୁଁ ତମ ନିମନ୍ତେ କରୁଅଛି not for me ମୋ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ allotted task ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ନିୟତ କର୍ମର କେତେ ଗୁଡେ ଦିଗ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କିତ କି ନାହିଁ ବା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରେ ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଏଠି ଫରକ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ allotted ଟାସ୍କ ବା କର୍ମ ସେଥିରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଥମେ କର୍ମଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦଉଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ କିଛି କର୍ମ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନୂତନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନୂତନ କଥା କୁହାଯାଉଛି କଣ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମ କରିବ ସେ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହାସଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ହାସଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିକି ତାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ କର୍ମକୁ ପୂଜା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଫଳାଫଳଟି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ସମର୍ପଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଦିଷ୍ଟ କର୍ମଟି କରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଟି କରେ ତାକୁ ଆମେ ନିୟତ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଥିଲା ସେ ଡାଏରୀ ଆମେ ନେଇକି ଦେଖୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆମେ ଏମିତି ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ଉଠନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଗଲୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ଧୋଇଲୁ ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲୁ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ
ତାପରେ ଆମେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ତାପରେ ପାଠ ପଢିଲୁ। ସତ କି ମିଛ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଛୋଟବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଲତ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି। ନିତ୍ୟକର୍ମ କହିଲେ ଗାଧୋଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଖାଇବା, ଏଇ ଶରଣର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କହିଲେ ଋଷିମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମକୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ। ସ୍ନାନଟା ହଉଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ। ସବୁଦିନ ଶୌଚ ହବା, ସ୍ନାନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସବୁଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ନାନଟି ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ସ୍ନାନର ବହୁତ ଦିଗ ରହିଛି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟିର ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାଟରରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ବଡିର ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାର ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ମାଇକ୍ରୋ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିଜମ, ଯେତେ ସବୁ ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇରସେସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଜର୍ମସ, ଆମେ ସବୁ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମ ଶରୀର ଆସେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ ଲୋମକୂପ ଗୁଡାକ ଉପରେ ବା ଚମଡା ଉପରେ ଯେତିକି ଏଇ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଗୁଡିକ ଘର କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଆଉ 8-10 ଦିନ ଭାତ ଖାଇପାରିବେନି। ଆମେ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ଆମ ଦେହ ତ ସଫା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଋଷି ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେ ସ୍ନାନ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି, ଯେ ଆମେ ସକଳ ଶୁଭ କର୍ମ କଲା ବେଳେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବେଳେ, ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା ବେଳେ ସ୍ନାନଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବିଧି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଶରୀର ଏଇ ସବୁ ଭୂତାଣୁ, ବୀଜାଣୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ନାନ କଲା ମାତ୍ରେ ସେଗୁଡିକ ଆମ ଦେହରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ମାସ ନ ଗାଧେଇବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖାଯିବ। 2 ଦିନ ନ ଗାଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ? ତାହେଲେ ସ୍ନାନ ସହିତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନମ। ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନମ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସନ୍ଧି। ସନ୍ଧି କାଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସନ୍ଧି କାଳର ଉପାସନା। ସନ୍ଧି କହିଲେ ଦିନ ଯାଉଥିବ, ରାତି ଆସୁଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କାଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଅଛି। ଯଦି ରାତି ଯାଉଥିବ, ଦିନ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ବି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଉଷା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସନ୍ଧି କାଳଟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଯାଉଥିବ, ରାତି ଆସୁଥିବ, ବା ରାତି ଯାଉଥିବ, ଦିନ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ସନ୍ଧି କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ବନ୍ଦନା କରିବା, ଏଇଟା ଥିଲା ନିତ୍ୟ କର୍ମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାବଧାନ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇକି ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳନ୍ତି, ଏବଂ ସକାଳ ହେଲେ ଅନେକ ଘରେ ମଧ୍ୟ
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ହେଲେ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରାଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଧନୀ ପରମ୍ପରା। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ ଯୋଗ ପଢୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଯୋଗ କରିବା, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଆସ୍ପୃହା ଭିତରେ ଏଇ ଜଗତର ଶୁଭ ମନାସିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର କଥା କହିବା, ବା ଏଇ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ କେମିତି? ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆସ୍ପୃହା ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବି ହଉ, କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠିକି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତେ, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିଟେ କରିପାରନ୍ତେ, ଓଙ୍କାରଟିଏ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବା, ନିର୍ବୋଧତା ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବା ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବା, ଏସବୁରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ଧାରଣା ଭିତରକୁ ଯିବା ଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଋଷିମାନେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କହିଲେ ଏଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଧି କାଳରେ ଲୋକେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନମ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ କର୍ମରେ ଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୁଣା କାଳର ଲୋକମାନେ, ଆମ ବାପା ଅଜା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ, ଆମ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପଢୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଭାଗବତ ସେବା କରନ୍ତି। କାହାର କୋଥଳି ଥାଏ, କାହାର ନିଜର ଠାକୁର ଘର ଥାଏ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତି, ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଭୋଗ ଦାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଅତିଥିର ସେବା କରୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ଦଉ, ଆଚମନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିଟି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରି ତାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଏଲର୍ଜି ହେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କୁ ପଢିଲା ପରେ ଏ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଗୁଡା ସବୁ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ସେଗୁଡିକ ଆମ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବଡ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଧାରଣା ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗାୟତ୍ରୀ ସମାଜର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଯୋଉ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲାଗିବ। ଯେ ଆମ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା, ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଜରୁରୀ ବିଷୟ। ଆଜି ଯୋଉ ବୟସର ଯୋଉ ଆଜି ଦେଖିବେ ପାଠ ପଢା ପିଲାମାନେ ସେ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେମିତି ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳୁଥିଲେ, ଧୂପଟେ ଦଉଥିଲେ, କି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶା କରିପାରୁନୁ। ସେମାନେ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଲଗା କଥା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାର୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ନହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଛାଡିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି ନିହାତି ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବସୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ସମତୁଲ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କରିବା ଦରକାର, ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଅର୍ଥରେ ବି ନେଇପାରିବା, ଆଉ ଯୋଉଟା ସାଂସାରିକ ଅର୍ଥରେ ରହିଛି, ଜଗତର ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବା ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବି ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟର ପରିବାର ଗୁଡିକ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକର। କାରଣ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି,
ताले आम जीवन सुंदर हुए, किसी असुविधा नहीं। अग्नि देवता आमको साहाय्य करूना, वृक्ष देवता आमको साहाय्य करूना, आमको चंद्र सूर्य साहाय्य करूना, समस्त साहाय्य को नहीं आम जीवन परिपुष्ट। तेणु महान प्रकृतिर महान अवदान आम सब रही कथाटी को आम पुरातन पीढ़ी जानी, तेणु से माने गोटे सबमिशन मार्ग, गोटे समर्पण मार्ग को ग्रहण करथिले। तेणु से संतुष्ट करने पूजा करथिले। परंतु महाप्रकृति आमको जल दान कर, आमे कौन टोपे जल दे पारिबानी? आमको महासूर्य तारा माने चंद्र माने समस्ते आलोक दान करछन्ते, आमे कौन गोटे दीप जाली पारिबानी? इन कंपैरिजन तमे भी जो आमको मन पकई सब कथा दौच, आम भी तुमको केवे केवे मन पकाउछ। ये तो देवता मनुष्य हित संपर्क। तेणु फलटा आम देदेले से कौन खाई दियंती ना, आम धूप देदेले से पाई जाउछन भी नुहे। किंतु आम मन रखीचु, वी आर नॉट अनग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल। आम कृतज्ञ, आम समर्पित, आम तुम विराट शक्ति नहीं को धारण कर बंचुवा कारण आम तुमको भूलु ना। ये गोटे भावना को ही प्रकृति देवार्चन देवार्चन ही कथा कहूँ। तेणु शास्त्र आमको स्नान, संध्या उपासना, संध्या बंदन, देवता अर्चन आउ कौन कही ना उपासना, यहाँ हूँ नित्य कर्म। उपासना उपासनार केते प्रकार व्याख्या रही, किंतु उपासनार एक सहज व्याख्या हूँ पाखरे बसिबा, सिटिंग बिसाइड। ताले देखिए सब समय ये पाखरे बसिबा गोटे भारी भल अनुभव। दी जन लोक गोटे घरे रुहंती, से जी भी होता संपर्क जहाँ भी था, जड़े खाली घूरी बुलूची, आउ जड़े खाली कम व्यस्त अच्छे, आउ जड़े कम रही। दुई जन को दीटा ग्रह भली बुलूच। आम तो ग्रह नक्षत्र ना, आम केवल घूरी बुलवा कक्ष पथरे, आम केवे केवे पाखरे बसी पार। आ पाखरे बसी पारे उपासना हेले केते आनंद बहुगुणित हुए। आम माँ आम मैंने खेलुए इे सियाड़े बुलूले, से आम कौन करें बसुनु स्थिर होके बस, ये मो पाखे बस। जो आम क्या प्रति गोटे अधिक आनंद व्यक्त करूँ, आम तो पाख को डाक, यू कम क्लोजर, यू सिट हियर, ये बस। तो से भली अति माने स्वाभाविक भाव में कथाटी कह पार जे मेडिटेशन जो ध्यान आम कर उपासना पद्धतिर गोटे बड़ दिग। आम बसुचु क्या स्मृति रे बसुचु, माँ स्मृति रे बसुचु। तेणु आम जो उपासना ताको नित्य कर्म कह, अर्थात यू मेडिटेट एवरी डे। जदि मेडिटेशन हो नहीं, यू साइलेंटली सिट एवरी डे, यहाँ हम नित्य कर्म। सबुदिने आम नीरव रे माँ पाखे बसवा, 20 मिनिट हो, 10 मिनिट हो, 15 मिनिट हो, बट यू सिट पाखे बसवा। जो आम मंदिर को जाती, आमको गोटे बढ़िया अजब कथा शिखी जाए, माँ मंदिर जीव माने तुम बसिक आस। बहुत लोक से बसी पुरी मंदिर हो, जो भी जो माँ मंदिर रही, देवी मंदिर रही, से साधारण भाव में गला बेले लोके जाती दर्शन कराया से बसती। अवश्य से बसिक गोटे अलग प्रकार प्रार्थना हुए बोली आम जानी, किंतु से प्रार्थना लोके आजिकल भूलीगले, आसा दरकार भी पड़ूनी। किंतु से प्रार्थनार गोटे अलग दिग थिला, से दिग थिला जे देवी मंदिर रे जे मो माँ मते ये जगत को आनी थिले, से तो तमरी स्वरूपा। तेणु ये जगत रु मु जीवा बेले मो माँ पाखरे नहीं, तमे ही अच्छ। तेणु ये जगत रु किभली मो शांति रे जाई परिबी, प्रस्थान कथा से कहते। ये प्रार्थनाटी साधारणतः देवी मंदिर रे कह जाए। तो ये गोटे व्यवस्था पुरातन काल रही, आम से मानवा न मानवा, कहवा न कहवा अलग जिनस, किंतु नित्य कर्म कहले ऋषि माने बा आमर पुरातन परंपरा शास्त्रीय मनीष मैंने ये निर्णय कर। तो आज जो पूर्ण योग आम कर पूर्ण योग से कथाटी को
मेडिटेशन रे बा साइलेंट सेटिंग रे परिणत कर दैछन्ते। आमे जायकि समाधि पार्श्व रे बसुछन्ती, आमे निजे ध्यान मंदिर रे बसुछन्ती, आमे निजे आम घरे मां को स्मृति रे बसुछन्ती, सेटा हबो उपासना। आउ नित्य कर्म रो अन्य गुटे उप थिला अग्निहोत्रम। सो अग्निहोत्री माने थिले जो माने अग्नि रे यज्ञ करथुले, से माने हुता आहुति दउथिले। जो माने आहुति दियंती से माने होता कहा जाए। तेणु अग्नि होत्र जो माने अग्नि को आहुति दवा, प्रकृत रे आमे सब जिंस अग्नि को आहुति दउचंती। आपण जो खांती सेटा अग्नि को आहुति दिया जाए, कारण आपण को पेट भीतर गुटे जठर अग्नि बोली जिंस रे जळु नथिले, सेटा आपण तो जमा कले जते खाद्य खांती सेटा किछि काम रे आसेनी। से जठर अग्नि ताको भस्म कर दोछि बा ताको जारण करूछि। ए शब्द गुड़ा शुणिथिबे विज्ञान रो, और ताको शक्ति रे परिणत करूछि। अग्नि को देवतांकर मुख कहा जाए। आपण जो देवतांको जोटा दवा को चाहउचंती ताको अग्नि माध्यम रे दंतो, अन्य माने के हाथ बडे नेबे नै। आपण केवल अग्नि को ही दान करि परिबा। अग्नि को जहा देबे से नै जो, जहा देबे टंका दियंतु, सोना दियंतु, निज को दे दियंतु, गछ लता दे दियंतु, बण दे दियंतु, समुद्र दे दियंतु, से नै जो भस्म कर दे परियो, सब आत्मसात कर दे परियो, अप्रोप्रिएशन कर दे परियो। तेणु आमे देवतांको भितरे अग्नि को देवतांकर मुख बोली कहूछु। ए कथा को लक्ष्य करी यज्ञ क्रिया गुडी को पृथ्वी रे आरंभ होइतला, एवं यज्ञ बहु प्रकार रो, यज्ञ रो डॉक्ट्रिन मध्ये बहुत बड़। आमे ता भीतर को जीवा नै, किंतु भाईंकर मूल प्रश्न थिला नित्य कर्म कहले कोन। आमे नित्य कर्म कहले आउ थरे कहि दोछि स्नान, संध्या वंदनम, देवता अर्चनम, उपासनम, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र ठीक अछि, आमे पारिबेनी, आमे समेध आनिबा, यज्ञ सामग्री आनिबा, आमे से ऋषि मानक भଳି मंत्र शिखितिबा, आउ से मंत्र रे आहुति दउथवा, एडा हम द्वारा संभव नै। किछि किछि नले आमे दीपटे तो मांग देई पारछे, धूपटे तो देई पारछे, सेटा भी आम पाई अंत अग्निहोत्र। तेणु आमे सेटा करूछु कि नै ता हजे गुरुत्वपूर्ण। तेणु नित्य कर्मर व्यवस्था यही आम संक्षेप विषय आलोचना कले। तृतीय प्रश्न थिला निष्काम कर्म। ये कर्म तत्वर मूल जोटा मंजी जोटा कोर बा कर्म तत्वर जोटा शेष कथा, चरम कथा, परम कथा, सेटा होची निष्काम। आमे समस्ते कर्म करूछंती ओइंग टू काम, ओइंग टू डिजायर, किछि कामना रखी कि आमे काम करू। कामना सहित कर्म आउ काम एटा जोड़ी हेकि रहिछि। बिना कामना रे कर्म साधारण मनुष्य भाभी पारे नाही। किंतु परंतु आपण को गोटे ड्रेस किनिबार अछि, आपण सेठू ड्रेस सहित केते काम संयुक्त अछि। बैंक गले पैसा बाहर कले, ताको पर्स रखिले, केते टंका दरकार ताको साइती रखिले, गोटे दुकान को गले सेठी दुकान रे एंट्री जहाँ आपण करिया पड़ला। आजिकल कोविड समय बहुत काम करिया पड़ছে, हाथ सैनिटाइज करिवे, आपणकर हेलमेट गोटे जगह रखिवे, तापरे ऊपर महला जदि हेतिबो ताले लिफ्ट रे जिवे, सेठी जन को पचारिवे कोई शर्ट कोठी मिलिबो, शर्ट रे गले, तापरे विभिन्न प्रकार रंगर शर्ट अछि ताको बाछिले, आपण चिंता कले, तापरे गोटे को धरि के आसिले। गोटे कर्म सहित आउ 100टा कर्म आपे आपे जोड़ी हे जाए। आपण जदि कहबे मु जन को खाइया को देबी, ताले आपण को मार्केट जीवा को पड़िबो, से कोन भलो पांती ताको चिंता करिया को पड़िबो। सही अनुसार प्रस्तुति गुडी को बढ़िबे, केते आयोजन करिया को पड़े। ताले गोटे कर्म सहित आउ 50टा कर्म संगे संगे आपे आपे जोड़ी हे जाए। एई भली गोटे कर्म जंजाल भितरे कर्मर जाल ताको कोनती नेटवर्क ऑफ कर्म, नेट जाल सेटा से कर्मर बंधन बा जाल रे पड़ी जाल पास रे मनुष्य केवल छटपट होता है। किंतु जेतेबेले से निष्काम कर्मी हो जाए,
तार से कर्म सहित कामनाटी संयुक्त हो रहे ना से निष्काम है। ये गोटे सरल कथा ना, एटा शब्दगत कथा नुहे, लिप सर्विस नुहे। को कर्मटी निष्काम हो पार कोटा को आपण मांकर कर्म कहीकि भगवान काम कहीकि भगवत जंत्र होकर करेंगे जो थे आपण को किसी प्रकार कामनार उदय हम ना, से कथाटी को थरे भावी देखंतु। समग्र भगवत गीता से कथाटी को कही। समग्र भगवत गीता निष्काम कर्म एक शास्त्र ये गांधी तक अभिहित कर भगवत गीता को से निष्काम कर्म शास्त्र बोली कहते। कहीं निष्काम कर्म अर्जुन जो कहता मु मारिबी सेटा थिला तार सकाम कर्म, किंतु मते तते युद्ध करने को हम किंतु भगवान निमित्त, कारण भगवान ता चाहती, भगवान तोते से भाई सामर्थ्य देते तोते जंत्र कर गढ़ी एवं तो पाखे जो शौर्य रही पराक्रम रही पृथ्वी रे भगवान न्याय प्रतिष्ठा पाई यदि से कथाटी से बुझिबो जे मु आउ युद्ध करुछि एभली धारणा तांका भितरे रहिबो नाही। से भगवान युद्ध लड़ुचंती, एटा को धर्म युद्ध कहा जाउछि। तेणु एटा कुरुक्षेत्र साधारण युद्ध नुहे, पांडव कौरव मान मध्य ये युद्धटी हूँ धर्म युद्ध एवं एटा धर्म क्षेत्र संगठित हो। धर्म कहले आम हिंदू मुसलमान बुझा ना, धर्म कहले जहाँ प्रकृत रे प्रिंसिपल सिद्धांत ताको धर्म कहवा। ताले ये निष्काम कर्म आमे समस्ते मांकर काम करुछंती। ओडिशार काली मो पाखु रंजित भाई आसते संध्या लेट इन द इवनिंग। आम दुई जन ओडिशार को साधक माने कौ अवस्था रही कार्य करुछंती, को माने केते संपन्नता भितर अछंती, को माने केते असुविधा भितर अछंती, किंतु दे वर्क फॉर मदर। से कथाटी प्रसंग क्रमे आसीथिला। आमे जो सीथुर गोटे कथा आसिला जे निष्काम कर्म को माने ता भितर करुछंती एवं कामना युक्त जो माने क्षमता पाई प्रतिपत्ति पाई बा निजर गोटे दक्षता वृद्धि करिया पाई बा निजर सब निज मूर वृद्धि पाई जो कामटी हम सेटा निष्काम कर्म हम ना, किंतु दिव्यतार वृद्धि पाई जो कार्य हम मांकर वृद्धि पाई, मांकर तो वृद्धि आम करें किंतु मांकर चाकरी सीधा कथा मांकर चाकरी सबुठारु बढ़िया शब्द बाबाजी महाराज कहते मांकर चाकरीटी मुझे करुछि मां से मते अणे मिलबार नहीं, बरं दिना क्षति हबार अच्छी ना मु लाभर हिसाब करी ना मु क्षतिर हिसाब करी, मु केवल कर्म कर चलि। किंतु भगवत गीता या कहते जे सेल्फलेस डिजायरलेस एक्शन इज एन एक्शन परफॉर्म्ड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स और रिजल्ट्स and the central tenet of karma of जो कर्म योग path to liberation। एटा होची कर्म योगर कथा। कर्म योग एई मार्ग रे कर्म करूची, कर्म योग एई बाट रे हुए, कारण एटा होची मुक्तिर मार्ग। इठी मुक्ति कहले मु मुख्य कि माने आ जन्म मृत्यु चक्र रो मुक्तिर कथा को नै, मु संपूर्ण तो कहूची मुक्ति माने आनंद। कर्म रे आनंद केते बेले मिलियो जेते बेले कर्मर फलटी मु ग्रहण करूना। मु गोटे कर्म करुछि अथच फलटी जदि मांकर ईश्वरंकर ताले से जगह निश्चित भाव में मोर कर्म करिवार प्रेरणा, कर्म करिवार इच्छा, कर्म करिवार आग्रह बहुगुणित हब एवं मो भितर एक पवित्र शांति पवित्र समता को मु अनुभव करी। जो माने मांकर कर्मी ही अछंती, अनेक साधक अछंती, मु समान को आखिरे देखिछि कान रे सुनुछि, से माने सेही भली एक परम शांति को उपहार स्वरूप पाइछंती। ए परम शांति लोभरे मध्य पड़िवा नाही जे शांति मिलियो तेनु काम करिवा से भी माने कामना हिबो, किंतु निष्काम कर्म हला से किछि चाहे नाही।
ତାକୁ ଶାନ୍ତି ସମତା କାହା ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଆପେ ଆସିବ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ମତେ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେ କର୍ମଟି ଅବଭିୟସଲି ହବ ସେଲ୍ଫଲେସ୍, ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କୌଣସି ଫଳର ଇଚ୍ଛା ନ କରି। ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ, କାହିଁକି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତାକୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମହା କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା କର୍ମ ଡକ୍ଟ୍ରିନର, କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଡକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦାନର ଆଶା ନ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ଫଳ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେଟା ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ସିଧା କଥା, ଫଳ କାହିଁକି କାମ କରେନି, କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହବନି ଆପଣ ଉପରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ହବନି ଯେ ସିଏ ମୁଁ ତୋର ଭାବନାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ତୋର ଥାଏ, ଯୋଉଠି ମୁଁ କାର ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ କର୍ମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାଡି ବସିବ। ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କ ବେକରେ ସିଏ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ କାର ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେଇଟାରେ କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଚେତନାଟିକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ମୁଁ କରୁନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବି, ସେଟା ରାଉରକେଲା ହେଇଥାଉ କି କୋରାପୁଟ ହେଇଥାଉ କି ଯାଜପୁର ହେଇଥାଉ, ସେଇଠି ବି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ସେ ମୁଁ କାର କରୁଛନ୍ତି ବା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଚାକିରି କରିଛି, ଏଇ ମାଙ୍କର ଚାକିରି ପଦଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଟି ଭାରି ସହଜ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଣ? ନିୟତ କର୍ମ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମଟାକୁ ଏଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରଫର୍ମିଂ କର୍ମ ଏଜ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। The karma in day-to-day life has to be performed with a sense of duty, unperturbed by the maya that is its part. ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ଜଜ୍, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ କିରାଣୀ, ଜଣେ ପିଅନ, ସେ ଯିଏ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, ଜଣେ ଚାଷୀ, ଜଣେ ସୈନିକ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାବାଜୀ ଏଇ କର୍ମ କଥା ଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର କଥା କହିଛନ୍ତି। କୃଷକ ମାନେ କେଉଁ ଯୋଗ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କୋଉ ଯୋଗ କରିବେ, କେତେ ଡିଟେଲ, କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର କଥା ଗୁଡିକ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧା କଥା କହିଲେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷକ ଭଳି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ, ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ 40 ଜଣ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆଉ 10 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ପରଫର୍ମିଂ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଟିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଏ ମହାପୁରୁଷ ସେ ବାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଏନୋନିମସ୍, ଯେ ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ଗଡ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଖତାଟି ଆଜି କେତେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତା, ଯଦି ଶିକ୍ଷକଟିଏ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା, ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା, କୃଷକଟିଏ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏଇ ଜଗତ କୋଉ ଦିନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇସାରିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଓରି, ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଓରିଟା ନୂଆ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଓରିଟା ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ପାଠ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ,
ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି इंजीनियर ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ इंजीनियर ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଯାଏ। ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଯଦି ମୁଁ ଲୁଟିବା ଶବ୍ଦଟି କହେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥାଉ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଓରି କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆସନ୍ତା, ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥାନ୍ତେ, କିଏ କାହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ବା କିଏ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତେ ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମେ ଦେଖିବା ନକଲି ଔଷଧ ମିଳୁଛି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ମାନଙ୍କରେ ଆଜିକାଲି ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କଠୋର କାହିଁକି ହଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କି ବଡ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆମ ଦେଶର, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ତାଲିବାନ କି ଉଗ୍ରବାଦ ଆମ ଦେଶର ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆମ ଦେଶର ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ। କିଏ ରଙ୍ଗ ମିଶେଇଦେଲାଣି, କିଏ ଧୂଳି ମିଶେଇଦେଲାଣି, କିଏ ଗୋଡି ମିଶେଇଦେଲାଣି, କିଏ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲାଣି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଟ୍, କିଏ କେମିକାଲ, କିଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ କାମ କରିକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଅଇଁଠା ଦେଇଦେଲାଣି, କିଏ ବାସନ ଦଉନି, କଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯିବାର ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଅଥଚ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଓରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦଉଛୁ, ଭାବି ଦଉଛୁ ମୁଁ ହେଲି ବ୍ୟବସାୟୀ, ସିଏ ହେଲା ମୋର ଖାତକ ବା ସିଏ ମୋର ହେଲା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଲୁଟିବି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିରେ destiny takes its own course, but without getting perturbed by Maya, an individual should continue performing karmas that he comes across in a business like fashion and with a sense of duty. ମୂଳ କଥା, କର୍ମ କରିବାର ଆନନ୍ଦ, କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସବୁ ଫେରି ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଡେଭଲପ କରୁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ବି ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା, ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ଯଦି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ ନିତ୍ୟମ। ଯେ ସ୍ୱଭାବ ନିତ୍ୟମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯା ସ୍ୱଭାବେ ହି ଯସ୍ୟାସ୍ତି ସ ନିତ୍ୟମ ଦୁର୍ତିକ୍ରମ ସୋ କ୍ରିୟତେ ରଜ ତତ୍ କି ନାସତ୍ नत्यम पुहाणम पुनः पुनः, अर्थात whose nature is it always remains the same। अनेक लोक अछंती जो मानकर आमे कहूँ मनीष प्रकृति मले तुटे, से मरीगले तार तुटी बोली कहे, कि मरीगला बेले तुटुची कि नहीं किए जाने। जड़े लोकर प्रकृति खराब अच्छे से आउ थे जन्म ग्रहण कले तार प्रकृति तुटी जाइए मैं से भावु ना, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୂପାନ୍ତର ପଥକୁ ନ ଆସିଛି, ମାଙ୍କ ପଥକୁ ନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟି ଆଦୌ ବଦଳେ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱଭାବ ନିତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି କୁହାଗଲା ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଯଦି ରାଜା କରିଦିଆ ହବ, ଏ ଡଗ୍ ଇଜ ମେଡ୍ ଏ କିଙ୍ଗ, ସେ ରାଜା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ। He doesn't forget the habit of his chewing shoes। जोता को चोरी करिवार, जोता को कामड़ीवार जो अभ्यासटी सी छाड़ी परिबो नाही। ई शो करी ई कथाटी कहूछि, एटा को आमे कहबा स्वभाव नित्यम। मनुष्य तार स्वभाव भितरे बहुत समय बंचिବାକୁ चेष्टा करे, आउ तार से स्वभावटी को से मोटे छाड़े नाही। ये थिला भाईଙ୍କ प्रश्नर गोटे संक्षिप्त, एकदम संक्षिप्ततम उत्तर। आ भितरे जदि आमे भलो करी ताकू मनन करिबा, निजे ताकू विश्लेषण करिबा, ताकू विस्तृत करिबा, ताकू निजे निज भितर एक्सपांड करिबा। कारण निष्काम कर्म कहले संपूर्ण भगवत गीतार कर्म योग गुड़ा पढ़िया पड़ो, ज्ञान योग भी पढ़िया पड़ो। तेरे मु खाली सोर्स भी बतई देली, को जगह रे आपण कोन पाइबे। भाईंकर प्रश्न थिला मार्ग गुड़िक मध्य संपर्क भिन्नता कौन। हाँ, संपर्क तो बर्तमान स्पष्ट। गोटे कथा हला नियत कर्म ता होची कर्म विथ नॉलेज ऑफ
गॉड एंड यूनिवर्स ଆଉ ସେଇଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କରେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି କର୍ମ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ ହେଇପାରେ। ଆଉ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ପାର୍ଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନମ, ଦେବତାର୍ଚ୍ଚନମ, ଉପାସନମ, ସ୍ନାନ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ପାର୍ଟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛୁ ତାର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସେଇ ମଣିଷ କରିପାରିବ ଯିଏ ତାର କର୍ମଟିକୁ ବୁଝିଛି, କର୍ମ କରିବାର ଏକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଏବଂ ତାର ସେ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ନହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କରପ୍ଟେଡ ଲୋକଟେ ହେଇଯିବ, ନିଜେ କର୍ମରେ ଠକିବ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ କେତେ ସେଇ ସବୁଦିନ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ କର୍ମରେ ବଡ ଠକନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଥିବ, ସେ ମିଛୁଟାରେ ଚା ଦୋକାନରେ ବସି ଗପ କରୁଥିବ, ତାକୁ କିଏ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରେ ଆସିକି ମିଛ କହିବ, ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଭୁଲିଗଲି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇଥିବ ଦିନକୁ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ କଥା କହୁଥିବ। ଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଭେଟୁଥିବେ। ମୁଁ ବଡ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାଏ, ବଡ ଚିନ୍ତିତ ବି ହେଇଯାଏ ଯେ ଏଇ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ହୁଡିକିରି ମାନେ ଡିଭାଇନ ହେଇପାରିବେ। ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟାକୁ ହୁଡିକି ଆମେ ଡିଭାଇନ ହେଇପାରିବା? ତାହେଲେ ଭିନ୍ନତା ମୁଁ ତ କାହିଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ, ଖାଲି ତାର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ଫରକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି। ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, এই ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସେଟା କେବଳ ଶବ୍ଦଗତ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କେବଳ ସଂଜ୍ଞାଗତ। ଆମେ ଡିଫାଇନ କଲାବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ହୁଏତ ନିତ୍ୟ କର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଡିଫାଇନ କରିବେ, ନିୟତ କର୍ମଟାକୁ ସେମିତି ଡିଫାଇନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ବୁଝିବେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦାୟରାକୁ ବଢେଇଦବା, ସୀମାଟାକୁ ବଢେଇଦବା, ସେମାନେ ସେ ସମାନ କର୍ମଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ କର୍ମଟା କରଣୀୟ, କୋଉ କର୍ମଟା ଅକରଣୀୟ, କୋଉ କର୍ମଟା କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, କୋଉ କର୍ମଟା କଲେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନାହିଁ। এই କଥା ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ କହୁଛି, ତେଣୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ତରଭୁଜ, ସେଓ, କଦଳୀ, ନାଶପାତି ଏଗୁଡିକ ଜାଣିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ସ୍ୱରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ସ୍ୱାଦ, ଭିନ୍ନ ତାର ରଙ୍ଗ, ସବୁ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ତାହା ଖାଦ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ବିଭିନ୍ନ ତୁଠ, ଆପଣ ଯୋଉ ତୁଠରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥ। ତେଣୁ ସେଟା ନିୟତ କର୍ମ ହେଇପାରେ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଇପାରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରେ, ବା କର୍ମର ଆହୁରି ଯାହା ଯାହା ଭାଗ ରହିଛି, କର୍ମର ହଜାରେ ହଜାରେ ଭାଗ ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କଥା ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ, ଏଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ବିଭାଗ, କର୍ମର ଭାଗ ନେଇକି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଥ କହୁଥିଲେ, କର୍ମଯୋଗୀ କହୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ କହୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ରାଜା କହୁଥିଲେ, ଜଣକୁ ପୁତ୍ର କହୁଥିଲେ, ଜଣକୁ ପିତା କହୁଥିଲେ। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? କର୍ମର ଆଧାରରେ, ପିତାର କର୍ମ, ପୁତ୍ରର କର୍ମ।
कौन कर्म कले जने पिता हुए, कौन कर्म कले जने पुत्र हुए, ये सब सिद्धांत रही। तेणु एवं आमे ये कर्तव्य कर्मर बहुत आउरी बड़ व्याख्या अवेलेबल अच्छी, ताकि चाहिए पढ़ी परिया। कर्तव्य तो बहुत बड़ दिग। आमे ये कर्म को सांघिक कर्म कहते, केबे वाचनिक कर्म कहते जोटा आम वचन द्वारा होची, मानसिक कर्म कहते जोटा मन द्वारा होची, शरीर कर्म कहते जोटा शरीर निष्पादन करुछि। तेणु डिफरेंट बीइंग डिफरेंट कर्म करे। आमर सत्ता मान को जानिबा आम सत्ता मानकर कर्म को बुझिबा ये मध्य जरूरी। जो भले किसी मेंटल कर्म आम जोटा कहूँ इंटेलेक्चुअल कर्म रही, कर्म रिलेटेड टू द सबकॉन्शियस माइंड ये रहुची, इमोशन ये मध्य हमर आवेग प्रवेग एगुड़िक मध्य कर्म। तेणु ये जो कर्मर यात्रा कायिक कर्म जोटा शरीर कर्मटा कायिक कर्म कहते। तेणु विचित्र भाई को अनेक अनेक धन्यवाद जे से भले एक प्रश्न को आनिछन्ते एवं आमे कर्म विषय पुणी थे चिंतन करिवार सुजोग पाइछु। कारण ये जगत कर्ममय, ये जीवन कर्ममय। एटी ईश्वर भी कर्म करुछन्ते, आमे भी कर्म करुछु, प्रकृति कर्म करुछन्ते, समस्त कर्मरत। ये कर्म भितर आम सिद्धि निहित रही, ये कर्म भितर आम आनंद निहित अछि, ये कर्म भितर आमर लक्ष्य जहाँ विवर्तन सत्यटी को लाभ करिवार जो प्रयास ता मध्य निहित अछि। ये साधना एक कर्म, ये पाठचक्र मध्य एक कर्म, आमे जो कथा होचे से मध्य एक कर्म। तेणु कर्म आमको मुहूर्ते छाड़े ना। तेणु बिना कर्म रे कई गोटे मुहूर्त मध्य रही पारती ना। निश्वास नवा कर्म अटे, स्पर्श करवा कर्म अटे, देखिबा कर्म अटे, शुणिबा कर्म अटे। अर्थात आम समस्त इंद्रिय माने जहाँ किछि करंती समस्त गतिविधि कर्म अटे। किंतु से कर्म गुड़िक भितर के गुड़िक नियत कर्म हेबे, कोटा नित्य कर्म हेबे, कोटा स्वभाव कर्म हेबे, कोटा निष्काम कर्म हेबे, साकु निर्णय करिवार अधिकार केवल मनुष्य आत्मा रही। एवं मनुष्य आत्मा तार ज्ञान बल रे ये कर्मर विभागीकरण करि पारे, करिया उचित मध्य। किंतु सर्वशेष रे सर्वम कर्म अखिल कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान भितर समर्पित हो जाए, समाप्त हो जाए। तेणु जो ज्ञान आसे से कर्मर भेद और कर्मर विभागीकरण, कर्मर विभिन्न रूप तार छड़ा किसी बेसी काम आसे ना। तेणु आमे जेते पर्यंत आमे से महान ज्ञान टी लाभ करना आमे कर्मर यही विभाग गुड़ी को नहीं आमर यात्रा को जारी रखिथिबा एवं मां को चाकरी करथबा। तेणु मु भावुची ए विषय बेसी चिंता न करी आमे मां को चाकरी खूब पक्का बुझी जावा, सेतिकी जरूरी। आजिर जदि समय अनुमति दिए ताले आउ गोटे प्रश्न रही बहुत पुराना दिन ता होची प्रशांत भाई का। प्रशांत भाई प्रश्न थिला जे इनेन नेशेंट इनकॉन्शियंट सबकॉन्शियंट सबलिमिनल सबटल फिजिकल नर्भस एनवलप और सार्क्यूमकॉन्शियंट ये सब शब्द गुड़ी को नहीं आलोचना करिया। प्रकृत रे ए गुड़ी को कौन जदि आमे जी गोटे दिटा जी संभव हम आम तक आलोचना करुचे। प्रथम आसवा इनेन को। इनेन कहले आम बुझा शून्य रिक्त, ताले जोटा तार आक्षरिक अर्थ किंतु अलगा। तार आक्षरिक अर्थ होची जोटा व्यर्थ बा जोटा अनर्थक, जोटा किसी लाभ ना नथिंग, ताले सेटा को इनेन कहा जायछि। इनेन शब्द को श्री अरविंद अनेक स्थान रे व्यवहार करिसंती शून्य अर्थ रे, आकाश अर्थ रे।
ताले आमे एई शब्दटी गोटे नितांत जोग प्रक्रिया सहित संयुक्त शब्द नुहे, ये केवल गोटे शून्य अवस्था को, रिक्त अवस्था को बुझाइया पई आमे एई इनेन शब्द को व्यवहार करछु। तापरे तांकर अन्य प्रश्न थिला जे निशियंट, ए निशियंट रो जहार सिएंट नाही, सिएंट कहले ज्ञान, परंतु आमे कहछे ओमनिशियंट। ओमनिशियंट माने कोन, जे सर्वज्ञानी। सिएंट शब्द आसिले ज्ञान आसीजो, तो एठी निशियंट नो सिएंट, नो नॉलेज, नितांत अज्ञान। ज्ञान कार नहीं, ज्ञान आदो नहीं जड़र, किंतु सेठी चेतना विद्यमान रही, शक्ति विद्यमान रही, किंतु तांको पाखरे शब्द नहीं, भाव नहीं, से ताको एक्सप्रेस करि परबे नहीं कि निज पई निजे किछि करि परबे नहीं। तो सेई जगह रे ताको निशियंट पर्याय रे निया जायछि, निशियंट पर्याय रे निया जायछि ओटे नो नॉलेज। नो नॉलेज रो आउरी अवस्था इनेन अवस्था ही परिबो, जोडा शून्य रिक्त अवस्था, एम्प्टी स्पेस स्काई। ताले से जगह रे मध्य गोटे निशियंट अवस्था को आमे आरोप करि परिबा, अर्थात जोटा नितांत ज्ञानहीन अवस्था रे रहिछि, अज्ञान है कि रहिछि। नो अज्ञान, ज्ञानहीन बा अनभिज्ञ, अज्ञानी, जो श्रेणी रे आपण ए शब्दटी को नै पारନ୍ତି। तापर आसी इनकॉन्शियंट, सेठी भी सिएंट लागुछि। एठी ज्ञान अछि किंतु सेटा कंसिस्टेंट नहे, इनकॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट सिएंट, असंगत। सेठी ज्ञानटी किछि माने तार डायरेक्शन पाइ नाही, गोटे प्रकार अज्ञानता ताको कहि परिबा, जोटी से केबे भल काम करियो, केबे मंद काम करियो, तबे इनकॉन्सियंट रे नै परियो। अर्थात से कोटा भल कोटा मंद जाने नाही, खाली से कामटी जाने। आपण पोक मान कथा कहंतु, साप कथा भावंतु, से माने जगत रे गोटे मंगल पई सृष्टि हेचंती, सेति पई शिव सापटा को तांको बेकर धारण करचंती। से माने जगत रो परिवेश दृष्टि रु एवं अन्य बहु दृष्टि रु बहुत बड़ काम करचंती, किंतु औषध पत्र निया तयारी हो बा अन्य बहु कारण रु साप दरकार पड़छ। किंतु साप कोन जानि छि कि जे कोन कर्म करछि, तेणु से इनकॉन्शियंट स्थिति रे रहिछि, अज्ञानी असंगत स्थिति रे रहिछि, ताको कहियो अचेतन। से चेतनशील नै, तार ज्ञान कर्म करूछि, कर्म करिवा ता पाखरे क्षमता अछि, किंतु से संपर्क रे से जानु नाही, अचेतन। ये अचेतन अवस्था को इनकॉन्शियंट कह जाउछि बा इनकॉन्शियंट कह जाउछि। सिएंट माने ज्ञान, इनकॉन्सिस्टेंसी रहिछि, अर्थात नितांत भाव रे अचेतन है कि रहिछि। तापरे सबकॉन्शियंट, ये अचेतन अवस्था रु आमे गोटे आसिले अज्ञान, अचेतन, आउ तापरे आसी अवचेतन। अव शब्द जोटी लागे तार अर्थ होछि कम चेतना, नहीं पूरा चेतना नहीं, अर्ध चेतना बा गोटे अंश चेतना, नॉट एवरीथिंग, किंतु खाली गोटे झापसा झापसा रहउछि, गोटे स्पष्ट नुहे, अस्पष्ट चेतनाटी। ए अवचेतनार विषय रे आमे बहुबार श्री अरविंदଙ୍କର जेतବେଳେ आमे अध्ययन वर्ग रहउचंती ए विषय सब आसीछि, अनेक लोक सेटा सुनिथिबे, किंतु आमे श्री अरविंदଙ୍କର गोटे डेफिनेशन को सुनिया को बेसी भल पाए। तो मो सेटा पढ़िया चेष्टा करछि। सबकॉन्शियंट, सबकॉन्शियंट रे से या कहया चाहउचंती, गोटे सेकेंड।
ए जो जड़े नितांत अचेतन आउ जड़े अर्धचेतन यही कथाटी को आम सबकनसीएंट बोले कहूचु किंतु ये सबकनसाइंस टा सबकनसीएंट श्री अरविंद ये बना कर इन आवर जोग we mean by the subconscient that quite submerged part of our being in which there is no wakingly conscious or coherent thought, will or feeling or organized reaction, but which yet receives obscurity, the impressions of all things and stores them up in itself, and from it to all sorts of stimuli of persistent habitual movements, crudely repeated or disguised or strange forms, can surge up into dream or into the waking nature. ताले श्रीरविंद कहते जे आम जोगरे अर्धचेतन कहले बा आम जोटा को अवचेतन बोली कहूँ से अवचेतन अवस्था को आम यही बुझा जे जोटा क्वाइट सबमर्ज्ड शब्द कौन जोटा बुड़ी जाइथो आम कहूँ गोटे जहाज बुड़ीगला माने कौन है सबमर्ज है सेटा दिशु ना जोटा बुड़ीगला से दिशो कि जोटा पानी ऊपर अच्छे से दिशो आपण को वर्किंग कॉन्शियसनेस टी दिशुची जागृत चेतना किंतु से जागृत चेतना तले जहाँ सब लुचिकी रही अस्पष्ट होकी रही आम अवचेतना कहूँ जे वर्किंग कॉन्शियसनेस बड़ कथाटी हूँ तार कोहेरेंट थॉट से थॉट गुड़िकर संगति रही यथार्थता को से कही पार ये कामटा कहीं से कला बट which yet receives obscurely the impressions of all things and stores them up in itself, and from it to all sorts of stimuli and consistent habitual movements, crudely repeated or disguised in its strange forms, can surge up into dream or into the waking nature. आपण स्वप्न भितर अनेक कथा से स्मृति आम सबुदिन से अनुभव कर आपण सब अजब अजब कथा गोटे स्वप्न रे आसो आपण से कौटू आसला से अनुभूति आपणकर वर्किंग स्टेट रे नहीं जागृत अवस्था रे नहीं किंतु आपण से स्वप्न गुड़िक पाउछंती आपण को केतरा फीलिंग आसी गोटे प्रकार भय माड़ी बसे जे ए मो गला को के चापी दोची से पार्टी करियो ए जो लोक मानकर गोटे प्रकार मेंटल इनस्टेबिलिटी हो जाउची ये सब अवचेतनार गोटे बड़ खेल से माने तांकर सफरिंग गुड़िक तांकर पेन गुड़िक तांकर सब बिटर बा स्वीट एक्सपीरियंस गुड़िक सब कथा गुड़िक सहिता ही रोची को कथा व्यर्थ नुहे जगत रे कौन सी कथा नष्ट हो जाए ना जमी गोटे कागज उपर थरे लिखिदेले हम लिभे पारे ना जो हे तो केमिकल यूज कर आपको लिभे देवी कि इंप्रेशन रही से भाई लिभि गला जो इंप्रेशन टी रही जाए सेटा को आप कहे अवचेतना आमर अनुभूति जहाँ कर्म होता सुंदर हो मधुर हो तिक्त होता किंतु से कर्मटी लिभिगला से बहुत स्पष्ट नुहे किंतु तार अनुभूति केमिति अस्पष्ट भाव में आम भितर रही जाइए से अनुभूतिटा मझिरे मझिरे आम भितर सर्च कर जाए ऊपर को उठी आसे जमी गोटे पंखटा पानी तले रही पानी भारी स्वच्छ किंतु जो पंखटा थे उठिला आरंभ कला और पानीर स्वच्छता को मेंटेन करी हब नहीं से भली ये जो अवचेतना भितर जहाँ रही से गुड़िक जदि थे सर्च कर आरंभ कला ऊपर को उठी आरंभ कला ताले आप वर्किंग स्टेट रे जो क्लियर एक्सपीरियंस गुड़िक आप रखिंट से गुड़िक मेंटेन कर पारती ना बड़ गड़बड़िया हो जाए
ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କଥା ହେବେ ସେ କହିବେ କେଜାଣି ମୁଁ ସେ ଅପରାଧଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ କଣ ତ ଗୋଟେ ଭୂତ ସବାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଲି, ତାକୁ ମାରିଦେଲି, ହାଣିଦେଲି, କାଟିଦେଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ କେମିତି ହେଲା? ବା ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କର୍ମ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏତେ ବେଶୀ ବଡ ଧରୋହର ରହିଛି, ଏତେ ବଡ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କୋଉ ଟିକେ ଏଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ନିଶାକୁ ପଳାଉଛି, କିଏ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ପଳାଉଛି, କିଏ ହିଂସାକୁ ପଳାଉଛି, କିଏ ଅପରାଧକୁ ପଳାଉଛି। କାହିଁକି ପଳାଉଛି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଅବଚେତନାରେ ସେଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ରହିଛି, ଓପନିଂ ରହିଛି। ସେମାନେ ଅତୀତରେ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ, ସେଇ କର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେମାନେ ପରିଚିତ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ତାର ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଅପସନ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ସନ୍ଥ ବି ହେଇପାରିବି, ଦୁଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କାରଣ ତାର ଅବଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅବଚେତନାଟା ଚେତନାର ବା ଅସ୍ପିଓର ଚେତନା ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ। ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ଯୋଉ ବାଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯେତେ ବାଟରେ, ସବୁ ବାଟରେ ତାକୁ ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି, କାରଣ ସେ ସବୁଦିନ କର୍ମ କରିଛି, କର୍ମ କରିଛ ନା ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ଏ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସାଇତା ହେଇ ରହିଥାଏ। ସେଇଟା ହୁଏତ ଯେମିତି ଆପଣ ଦିନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢିଲେ, ତାପରେ +2 ପାଠଟା ଆପଣ ଖାତାରେ ରହିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥାଉ ନଥାଉ ଖାତାରେ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଅଲଗା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଠ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ପାଠଟା ଆପଣ ମନେ ପଡିବ, ସେ କ୍ଲାସ ମନେ ପଡିବ, ସେ ଘଟଣା ମନେ ପଡିବ। ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, ଏଇ କଥାରେ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇଠି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ, ଏଇ କଥା ଯାହା ଯାହା ହଟାବା, ସେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ଲେନ୍ ରୁ ଡାଉନ୍ ଦ ମେମୋରି ଲେନ୍ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯିବ। ସେଟା ମେମୋରି ଫର୍ମରେ ଆସିପାରେ, ଡ୍ରିମ୍ ଫର୍ମରେ ଆସିପାରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବିଘ୍ନିତ କରିପାରେ। ଦିଟା ପ୍ରକାର ତାର ଡବଲ ସାଇଡ୍ ଆକ୍ସନ। ଧରନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ନଥିଲା, ଅତୀତରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହେଇଥିବେ, ଅତୀତରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେଇଥିବେ, ଅତୀତରେ ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରୂପରେ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବୟସ ହାର୍ଡଲି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହବ। ସେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାର ଅର୍ଥ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବି ଆମେ ଅବଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ ଭିତରେ ସେଇଟା ରହିଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ଏଟା ଧରନ୍ତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସେଇଟା ସାଇତା ଧନ, ଯାହା ସାଇତା ହିଁ ରହୁଛି ଯୋଉ ଚେତନାଟି, ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେତନାକୁ ଅନେକ ବାଟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଅବଚେତନାର ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା, ଯୋଉଟା ବିଲୋ ଦି କନସିୟସନେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମ ପ୍ରକୃତି ହେଇକି ରହିଛି, ଆମ ସଂସ୍କାର ହେଇକି ରହିଛି, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରୁଛି, କେମିତି ଖେଳି ଦଉଛି? ସେ ଆଗ ଜନ୍ମରେ କିଛି କରିନଥିଲା, ଏକାଥରେ ସେ କ୍ରିକେଟର ହେଇଗଲା। ଯଦି ବି କ୍ରିକେଟର ହେଲା, ପୃଥିବୀର କୋଟିଏ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ନାମ କମାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ। ସେଟା କେମିତି ହଉଛି? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହଉଛି। ସେଇ କଥା ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଗଟିକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବାରରେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିବ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଖରେ କିଛି ସାଇତା ଧନ ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ଧନଟାକୁ ନେଇ ସେ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ, ଆହୁରି କିଭଳି ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅବଚେତନା ଭିତରେ କେବଳ ଯେ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଭାବନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହତାଶା, ନିରାଶା ଗୁଡିକ ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଅବଚେତନାର ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଏସେଜ୍ ରହିଛି। ମାନେ ମୁଁ କେତେଟା ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି
लेक्सिकन ऑफ एन इनफाइनाइट माइंड जोटा नारद ताको कंपाइल करछंती आजिकली आउ गोटे सुंदर बही आम समस्त को मिलुछि सेटा होछि इन्स्पायरिंग वर्ड्स ऑफ द मदर एंड श्री अरविंद। ये बहीटी आमर जने भाई परिचित भाई लिखिछंती संजीव भाई हैदराबाद रे रहंती। से बहीटार दाम बहुत कम रही किंतु वेरी यूजफुल बुक 200 टंका से बही मिलुछि। आउ से बही रे श्री अरविंद जोगर टर्मिनोलॉजी रो बहुत कथा रही से भली आउ गोटे बही आपन को कहि परछि सेटा होछि डिक्शनरी ऑफ श्री अरविंद योग जोटा को माधव पंडित लिखिछंती। दीप्ति प्रकाशन निश्चय ताको प्रकाश करथिबे। जो पंडित जाउछंती से माने आमे जेतेबेले समाधि रु जाय कि जो स्टेयर केस को प्रणाम करे गला बेले बाटर गोटे बही दुकान आसे जोटी माधव पंडित को बही सब मिलुछि हम सेठु पाई परिबे। तेणु अनेक बही रही जो गुड़िक श्री अरविंद को योग ए टर्म गुड़िक आमको बुझाऊँच आ जदि समय हुए आम सब पढ़ा आपर सबलिमिनल सबटल फिजिकल नर्भस एनवल्व एंड सर्कमकन्सिएंट मु भावुँ एत गोटे कथा हूँ तो आज आलोचना परिसर भितर आसीपर ना आम धीरे धीरे पढ़ा। तो प्रशांत भाई को मुझे जन चाहूँगी आम आज 4टी शब्द उपर आलोचना कले आसंता थर को आउ 4टी शब्द उपर आलोचना करवा। तेणु मु भावुँ आज आलोचना को आम ये विराम दवा अन्य प्रश्न गुड़िक आम स्वागत करुँ। तो चेष्टा करवा आम भर जिज्ञासा को आम कि भाव में आग को आनी पार ए दिगरे यत्नवान हवा। समस्त को अनेक अनेक कृतज्ञता एवं प्रशांत भाई अनुरोध से कार्यक्रम को आग को नेबे।